Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. Okay, we meet again in online learning for 6th grade. Okay, in the third meeting. Okay, in this meeting we will discuss about reading because the sequence is first we got vocabulary, then grammar, reading. After that we get a daily test. Okay, for unit 2. Okay. Let's begin. Before we begin the meeting, it is a good thing to say everything with basmalah. Okay, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, what I teach you, Pak Agung teach you, will be good for you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's begin the lesson. Okay, let's begin. Okay, open your book. National Geographic, Our World for 6th grade, page 30. Okay. Buka kalian halaman 30. Okay. Yang 30 ada listen and read. Okay. I will play the recording. While listening, you can also reading. Okay. Here we go. Activity 13. Listen and read. The amazing discovery of King Tut. Egypt is full of really exciting and ancient discoveries, but the most famous is the tomb of King Tutankhamun, King Tut. Howard Carter and another English archaeologist spent years looking for the tomb. Carter found it in 1922 after someone discovered an artifact with the king's name on it near the site. Inside the tomb, Carter found hundreds of gold objects, over 3,000 treasures, and, most importantly, King Tut's mummy. Although King Tut was buried more than 3,000 years ago, his DNA was perfectly preserved. Later, Dr. Zahi Hawass, a famous Egyptian archaeologist, moved the artifacts and the mummy to a museum. Okay. For the first paragraph, listen carefully. The amazing discovery of King Tut. Egypt is full of really exciting and ancient discoveries, but the most famous is the tomb of King Tutankhamun or King Tut. Ya, Mesir adalah penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, yang exciting, yang menegangkan. Penemuan-penemuan kuno, tapi yang paling terkenal adalah penemuan dari makam Raja Tutankhamun atau yang disebut dengan King Tut. Howard Carter and other English archaeologists spent years looking for the tomb. Okay. Howard Carter dan arkeologis Inggris lainnya, menghabiskan bertahun-tahun mencari makam dari King Tut ini. Carter found it in 1922 after someone discovered an artifact with the king's name on it near the site. Okay. Carter ini menemukan makam King Tut ini pada tahun 1922 setelah seseorang menemukan artefak dengan nama Raja King Tut itu di dekat situs pencariannya itu. Inside the tomb, Carter found hundreds of gold objects, over 3,000 treasures, and most importantly, King Tut's mummy. Ya, Carter menemukan ratusan emas, benda bertaburkan emas. Lebih-lebih ada 3.000 harta karun, dan lebih penting lagi adalah mumi dari King Tut. Although King Tut was buried more than 3,000 years ago, his DNA was perfectly preserved. Ya. Meskipun King Tut dikubur lebih dari 3.000 tahun yang lalu, tapi DNA-nya terawetkan dengan sempurna karena proses mumifikasi. Later, Dr. Zahi Hawass, the famous Egyptian archaeologist, moved the artifacts and the mummy to a museum. Kemudian Dr. Zahi Hawass, yaitu arkeologis Mesir yang terkenal, memindahkan artifak-artifak dari tomb ini, dari makam ini, serta maminya itu ke dalam museum. Who was King Tut? He was an Egyptian boy who became a ruler in 1333 BCE
at the age of 9. We know from the date of some artifacts that he ruled until he died in 1323 BCE. Tut was buried with all the objects he would need in his next life. Why did he die so young? The cause of his death is not known. In 1968, his mummy was analyzed by scientists who found broken bones in Tut's skull. A CT scan of Tut's mummy in 2006 showed that he broke his leg before he died. A DNA test showed that he had malaria. No one knows how he died. History's a mystery. Okay, yeah. Now, second paragraph. Listen carefully. Who was King Tut? Siapakah King Tut ini? Ya, he was an Egyptian boy who became a ruler in 1933 BCE at the age of 9. Okay, dia adalah anak Mesir biasa yang menjadi penguasa Mesir pada tahun 1333 BCE, before Common Era, at the age of 9, pada umurnya ke-9. We know from the date of some artifacts that he ruled until he died in 1323. Okay. Kita tahu itu dari tanggal artifak-artifaknya, ya, semasa dia menjabat, semasa dia berkuasa hingga dia meninggal pada tahun 1323 BCE. Tut was buried with all the objects he would need in his next life. Tut dikubur bersama objek-objek, ya, benda-benda yang dia butuhkan untuk kehidupannya setelah mati. Why did he die so young? Kenapa dia mati begitu muda? Jadi umurnya kira-kira berapa ini ya? 9 tambah 10 kira-kira 19. Jadi King Tut meninggal kira-kira umur 19. Ya. Ini kelihatan ya. Dia menjadi raja pada umur 9 di tahun 1333. Tahunnya itu mundur, meninggalnya tahun 1323, berarti selisih 10 tahun. 9 tambah 10 19, berarti King Tut meninggal pada umur 19 tahun. Sangat muda. Kenapa dia meninggal sangat muda? The cause of his death is not unknown. Ya. Jadi penyebab kematiannya masih tidak diketahui. In 1968, his mummy was analyzed by scientists who found broken bones in Tut's skull. Pada tahun 1968, muminya dianalisa oleh saintis, para peneliti, di mana ditemukan adanya tulang yang patah pada tengkorak King Tut. Kemudian, a CT scan of Tut's mummy in 2006 showed that he broke his leg before he died. Ya, sebuah CT scan, Tut maminya, muminya Tut ini di CT scan pada tahun 2006 ditemukan bahwa dia mematahkan kakinya sebelum dia meninggal. Kemudian ada a DNA test showed that he had malaria. Nah, ada juga tes DNA yang menunjukkan bahwa Tut ini meninggal mengalami penyakit malaria. Tapi ketiga hal tersebut tidak menyebutkan bagaimanakah dia meninggal. No one knows how he died. Tidak ada yang tahu bagaimana dia sebetulnya matinya kenapa. History is a mystery. History itu adalah tetap sebuah misteri. Jadi sejarah itu tetap sebuah misteri yang besar. Tidak ada yang tahu. Oke, ya. Itu tadi bacaannya. Aku akan artikan per paragraf. Ini ada pertanyaannya. 1, 2, 3, 4. Oke. Number 1. How did Carter know where to find King Tut's tomb? Bagaimana Carter tahu di mana menemukan makam King Tut? Ya. Ini Pak Kun sengaja tidak jawab karena nanti Pak Kun masukkan ke Google Formnya. Ya. Pokoknya artikan aja, ya. Oke, diulangi lagi ya. Nomor 1, how did Carter know where to find King Tut's tomb? Bagaimana Carter tahu di mana menemukan makam King Tut?
Ya, ada di bacaan sini. Oke. Number 2. Why was King Tut buried with so many objects? Kenapa King Tut dikubur dengan begitu banyak benda? Nomor 3. How many years was King Tut the ruler? Nah, how many years was King Tut the ruler? Berapa tahunkah ya King Tut itu berkuasa? Oke, tadi sudah Agung kasih tahu ini ya di nomor sini ya. Oke. What are two possible causes of King Tut's death? Apa dua kemungkinan penyebab dari kematian dari King Tut? Tadi sebutkan ada 3 ya, dari analisa seorang saintis, kemudian ada CT scan, antara DNA test, ada 3, kalian sebutkan 2. Oke, nanti aku buatkan di Google Formnya ya. Ini yang 15 tidak usah, ini hanya timeline. Boleh dibahas bentar, nantikan dulu. 19 ini ada, bentar Bang Saran dulu. Oke. Nah, oke. 1333 BCE, Tut become ruler. Oke, ini ya. Tahun 1333 BCE, Tut menjadi penguasa. Kemudian 1323 BCE, Tut died. Oke. Ini 1922 CE atau Common Era, tomb was discovered, ditemukan makamnya. Ya, kemudian ini 1928 CE, mummy was analyzed. 2006 CE, broken leg was discovered. Oke. Jadi ini 15 ini adalah membuat sebuah kalimat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah kalimat yang bisa dibuat dari timeline ini. Oke, kita coba buat dulu ya. Bentar, buka notepadnya dulu. Oke, saya sebelah sini. Oke, aku contohkan yang sebelah sini ya. 1933 CE, when Tut become a ruler. Oke. Write complete sentences. Tut ya, Tut became a ruler in Egypt. (1333) BCE. This is example for number 1. Tut become a ruler in Egypt in 1333 BCE. Yang ini ya. Jadi nanti ini juga aku membuatkan di Google Formnya 1, 2, 3, 4 membuat kalimat. Jadi ada 4 kalimat yang kalian harus buat. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Nah, ini memorize from the past. Oke, dan lihat dulu atasnya. Paragraph of exemplification. In a paragraph of exemplification, you give example that supports important ideas of your text in your text. Jadi paragraf exemplification itu kamu memberikan contoh yang mendukung informasi, ya, mendukung important idea in your text, yang mendukung idemu yang penting di dalam teks itu. Be clear and show the reader that you know what you are writing about.
nulisnya yang jelas untuk menunjukkan kepada pembaca, untuk menunjukkan kamu tuh tahu apa yang kamu tulis. To do this, add example of facts. Untuk melakukan hal ini, tambahkan contoh-contoh fakta. Gunakan ekspresi, use expression like for instance, such as, namely, specifically, and a good example is. These words let the reader know that more information is coming in the text. Jadi expression seperti for instance, such as, namely, specifically, and a good example is, itu adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa adanya exemplification. Oke, sekarang perhatikan yang nomor 17. Read, underline all the expression that refer to the examples. Ya, baca memory from the past ini. Oke, kemudian underline all the expression. Oke, expression, remember, expression that refer to examples. Ya, garis bawahilah ekspresi-ekspresi yang merujuk kepada contoh-contoh. Oke, kita mulai ya. Ini yang terakhir, pembahasan terakhir untuk reading. Okay, let's begin. Memories from the past. Archaeologists feel very excited when new discoveries are made because each new discovery tells them more about the past. A good example is the famous Iceman mummy discovered in 1991 by hackers in the Alps. Thanks to DNA tests, CT scans, and artifacts found near the site, we know more about people who lived long ago, namely what they were and how they lived. The Iceman tells us a lot, so does the famous Peruvian female mummy, for instance. We know that women were given tattoos. We also know from the mummy's tomb that men were buried together with important women. Before she was excavated, we thought that only women were buried with important men. Although we still don't know everything about these mummies, specifically the cause of their death, the Iceman and the Peruvian mummy are two incredible discoveries that tell us more about the past. Oke, jadi di sini ekspresinya apa aja yang bisa digarisbawahi, ya, ada for instance dan lain sebagainya. Oke, a good example, kita mulai. Oke, kita ada a good example. Oke, nah ini ya, sampai sini ya. Okay. A good example is the famous Iceman mummy discovered in 1991 by hackers in the Alps. Ya. Contoh yang bagus adalah a good example. Ini ada sini. Ya. A good example. Oke, lagi. Thanks, we know more about what the Iceman tells us. For instance, nah ini ada for instance. For instance, we know that women are given tattoos. Okay. We also know that, mungkin juga bisa ini. Nah, we also know that mummy from tomb that were buried together with important women before she was blah blah blah.
bla 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 bla. Nah, ini adalah expression and the example. Oke. Although jadi ini ada dua contoh, dua expression yang menunjukkan example dari paragraph of exemplification. Ya. Jadi paragrafnya itu diberikan contoh-contoh yang mendukung ide pokoknya. Jadi katakanlah ide pokoknya ini adalah memori, ingatan tentang masa lalu. Di sini diberikan contoh tentang famous Iceman sama Peruvian mummy. Ya, Iceman yang kemudian mumi di Peru. Ya, oke. Jadi di sini ya ada beberapa contohnya. Oke. Itu untuk reading. Untuk writing, write about the terracotta statues and King Tut's tomb. What do these two discoveries tells us about the past? Use examples from both. Ya. Number 18, write. Tulis. Tulislah tentang patung terakota dan juga makam King Tut. What do these two discoveries tells us about the past? Apa yang dapat diceritakan dari dua penemuan tersebut tentang kehidupan di masa lalu? Gunakan contoh-contoh dari kedua hal tersebut. Ya. Nanti ini Pak Kun coba buatkan kalau bisa dibuat latihan. Kalau nanti mungkin bisa Pak Kun keluarkan di ulangan hariannya ini yang latihan 18. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Sebelum Pak Agung tutup, jangan lupa untuk selalu subscribe channel Pak Agung. Bisa tekan thumb like jika suka, atau tidak suka pun bisa thumb down, terserah. Oke, Pak Agung mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next week for daily test.